Bago, Astro, Pescadero ulit. Pasto sa natin, to Peñalosa, tumira, basket yan. The 7 second shot, finish. Pasto number 19, nagdadala ng bola. Last 20 second shot lang. Reyes, nakuha yung bola, pasto sa Lanadin. Sa Lanadin, binawa yung bola. Pasto, Peñalosa to... Pescadero, wala. Ano ba? Bilyadar nga, pre. Pre, bilyadar nga, pre. Number 87, nabawa yung bola. Last 15 seconds shot clock. Bilyadar, basket. 2 points. Bilyadar. Bilyadar ata. 19. Last 18 seconds shot clock. Pescadero nagbababa ng bola. Pasto Peñalosa. Tumira. Wala. Nakuha ni number 18. 18 nagdadala ng bola. Binawa. Nakuha ni Reyes. Pasto sa natin. Tumira. Basket. Last 5 minutes and 40 seconds shot clock. Shot clock. Try na muna tayo. Para ako naman gano'n. Sino yun? Number 18 tumira. Basket yan. Pre. Gab. Last 5 minutes and 20 seconds. Gab. Last 20 seconds shot clock. Yung number 18, tangan nyo lang. Pescadero tumira. Pinasa pala. Pasto Peñalosa tumira. Wala. Nakuha ni number... Tangan nga. Tangan. Peñalosa. Binaba yung bola. Peñalosa. Pasto Pescadero to Reyes. Tumira. Pasto Peñalosa. Basket. Line violation. Bilyadar. Ha? Bilyadar. Number... Ano yan? Bilyadar nga. Alba. Nakuha ni Sala natin. Pinato. Pasto Peñalosa to Pescadero. Nakuha na naman ni Peñalosa. 4 minutes and 32 seconds. Nakuha. Sino yan? Alba. Alba yung nagawa ni Reyes. Dinasa kay... Ano? Cabre? Fred. To number 27. 7. Santos, pre. 9 seconds shot clock. Nakuha ni Sala natin to Peñalosa to Pescadero to Peñalosa. Nawala yung bola. Pasto Pescadero. Last 16 seconds shot clock. Pescadero lumaya. Wala. Nakuha ni number 7. Nakuha ni out of bounds. Tangan. Nagdadala bola. Tumay up, wala. Nakuha ni Sala na din. Nakuha ni foul. Counted yan. Pescadero. 44 seconds. Last 20 seconds. Number 6 tumira, wala. Nakuha ni Sala na din to Peñalosa to Pescadero. Lumayap. Basket yan. Last 3 minutes and 35 seconds. Bilyadar. Nawala yung bola. Nakuha ni Pescadero to Peñalosa. Tumingin pa. Basket yan. 3 minutes and 20 seconds. 22 seconds shot clock. Bilyadar. To, di ko kilala. Number 6 na lang. Pabre. Basket. 22 seconds shot clock. Peñalosa. Ay ano. Sala na din to Pescadero. Basket yan. 3 points pa. Tangan. Dinindo yung bola na. Pinasa kay di ko kilala. Number 7. Tapos second 6. Pescadero. Basket. Pinaikot yung kamay. Bilyadar. Tapos 50 seconds shot clock. Sino yun? Tangan. Nakuha ni Pescadero to Peñalosa. Yun, di kinuha yung bola. Ako na lang ahabol. Set 5. Yun. Pabre, okay. 15 seconds shot clock. Foul. Disconnect. Number
11, Reyes. Pabre. 2, Tangan. 15 seconds on clock. Tangan, wala. Sala na dito Peñalosa. Peñalosa. Pass to Pescadero, tumira ng 3. Wala, nakuha ni Reyes. Pass to Sala natin, basket yan. Sabihin mo sa akin.